Swagatam. Let us start with Guru Vandanam and then the Dhyanam. Then we will chant from 1 to 110 as a revision, and then we will learn the new shlokas. Gururev gatirgurumev bhaje Gurunaiva sahasmi namo gurave Na guroh paramam chishurasmi guroh Matirasti gurau mama pahi guru. Dhyanam. Sinduraruna vigrahan trinayanam Manikya-maulispurat Taranayaka-shekharam Smita-mukhi-mapina-vakshoruham Panibhyamali-purna-ratna-chashakam Raktotpalam bibhrati Saumyam ratna-ghatastha-rakta-charanam Dhyayet Paramambikam. Arunam karunatarangitakshim Dhritapashankusha-pushpa-bana-chapam Animadibhirabrutam mayukhaihi Ahamityeva vibhavaye bhavani. Dhyayet padmasanastham vikasitavadanam padmapatrayatakshim hemabham pitavastrang karakalitalasadhem padmam varangim sarvalankarayuktam satatamabhayadam bhaktanamram bhavani Shri Vidyam Shantamurtim Sakala Suranutam Sarva Sampat Pradatrim Sakunkuma Vilepana Malika Chumbikasturikam Samandahasite Kshanam Sasharachapa Pashankusham Ashesha Janamohini Marunamalya Bhushambaram Japa kusuma bhasuran japa vidhau smaredambikam. Shri Matre Namaha. Shri Mata Shri Maharagni Shri Mat Simhasaneshwari Chidagni Kunda Sambhuta Devakarya Samudyata Budyadbhanusahasrabha Chaturbahu Samanvita Ragaswarupa Pashadhya Krodhakarangkushojjvala Manorupekshukodanda Panchatanmatrasayaka Nijaruna Prabhapura Majjat Brahmanda Mandala चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटिरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकलङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परिवाह चलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिलादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकारद्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला
कर्पूरवीटिकामोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्यविनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्यचिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ताफलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलताफलकुचद्वयी लक्ष्यरोमलता धारता समुन्नेयमध्यमा स्तनभारदलन्मध्यपट्टबन्धवलित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरशनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता. Is my screen visible? Sai Shruti? No, ma'am, it's not visible. Okay. Ma'am, it's still in the 16th verse. Okay. Let me just. Am I audible now? Yes, ma'am. And you are able to see the screen? Yes, ma'am. Okay. Uttamam. Kshamyatam. So we will start from 17th verse. कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमुकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्त. I think I'm facing the same issue again. Shruti, what you can do is you can keep chanting from 17th verse onwards. Kshamyatam, since there is some issue, let us continue with chanting without script for the moment. And I'm still trying to fix it. So, Sai Shruti, can you chant from 17th verse from the book you have? Yes, ma'am. Okay. By that time, I'll see if I can fix the share. Please start from 17th words. I'll not be able to share the screen. What you need to do is you can look at your book and keep so that I will get the issue fixed. इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतो नाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्ननमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जाणमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मरालीमन्दगमना महालावण्यशेवधिः
सर्वारुणानवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुमध्यशृङ्गस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिग्रहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी संघातस्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिताश्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता गिरिचक्ररथारूढ दण्डनाथा पुरस्कृता ज्वालामालिनिका क्षिप्तवह्निः प्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षणसमुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्तबाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचितविषङ्गवधतोषिता विशुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वरमुखालोककल्पितश्रीगणेश्वरा महागणेशनिर्भिन्नविघ्नयन्त्रप्रहर्षिता भण्डासुरेन्द्रनिर्मुक्तशस्त्रप्रत्यस्त्रवर्षिणी कराङ्गुलिनखोत्पन्ननारायणदशाकृतिः महापाशुपतास्त्राग्निनिर्दग्धासुरसैनिका कामेश्वरास्त्रनिर्दग्धसभण्डासुरशून्यका ब्रह्मोपेन्द्रमहेन्द्रादिदेवसंस्तुतवैभवा हरनेत्राग्निसन्दग्धकामसञ्जीवनौषधिः श्रीमद्वाग्भवकूटैकस्वरूपमुखपङ्कजा कण्ठाथः कटिपर्यन्तमध्यकूटस्वरूपिणी शक्तिकूटैकतापन्नकट्यधोभागधारिणी मूलमन्त्रात्मिका मूलकूटत्रयकलेवरा कलेबरा कुलामृतैकरसिका कुलसङ्केतपालिनी कुलाङ्गना कुलान्तस्था कौलिनी कुलयोगिनी अकुला समयान्तस्था समयाचारतत्परा मूलाधारैकनिलया ब्रह्मग्रन्थिविभेदिनी मणिपुरान्तरुदिता विष्णुग्रन्थिविभेदिनी आज्ञाचक्रान्तरालस्था रुद्रग्रन्थिविभेदिनी सहस्राराम्बुजारूढा सुधासाराभिवर्षिणी तडिल्लता समरुचिः षट्चक्रोपरि संस्थिता महाशक्तिः कुण्डलिनी विसतन्तु तनीयसी भवानी भावनागम्या भवारण्यकुठारिका भद्रप्रिया भद्रमूर्तिर्भक्तसौभाग्यदायिनी भक्तिप्रिया भक्तिगम्या भक्तिवश्या भयापहा शाम्भवी शारदाराध्या शर्वाणी शर्मदायिनी धन्यवादः क्षम्यतां for the interruption due to technical glitch. I think now everything is visible and my voice is also audible. So let's continue from 43rd verse. Since we have taken a break, I just want to bring to your attention. While I am chanting this,
I request all of you to chant along, this being Navaratri. How much ever you know, please chant along, and please chant along. Or if you're not able to chant, please follow and listen. And today, the class we will be chanting till 110 and the new verses. Next class, we'll be focusing on brush up on the grammar aspects for first 10 to 15 minutes, the pronunciation aspects basically. And then the class will be open for completely attendee chanting practice, the next class. So today we will be chanting till 110 and then we'll be learning the new verses. Shankari Shrikari Sadhvi Sharatchandra Nibhanana Shatodari Shantimati Niradhara Niranjana Nirlepa Nirmala Nitya Nirakara Nirakula Nirguna Nishkala Shanta Nishkama Nirupaplava Nityamukta Nirvikara Nishprapancha Nirashraya Nityashuddha Nityabuddha Niravadya Nirantara Nishkarana Nishkalanka Nirupadhir Nirishwara Niragara Gamathani Nirmada Madanashini Nischinta Nirahankara Nirmoha Mohanashini Nirmama Mamatahantri Nishpapa Papanashini Nishkrodha Krodhashamani Nirlobha Lobhanashini Nissamshaya Samshayagni Nirbhava Bhavanashini Nirvikalpa Nirabadha Nirbheda Bhedanashini Nirnasha Mrutyumatani Nishkriya Nishparigraha Nistula Nilachikura Nirapaya Niratyaya Durlabha Durgama Durga Dukkahantri Sukhaprada Dushtadura Durachara Shamani Doshavarjita Sarvagna Sandra Karuna Samanadhikavarjita Sarvashaktimayi Sarvamangala Sadgatiprada Sarveshwari Sarvamayi Sarvamantraswarupini Sarvayantratmika Sarvatantrarupa Manonmani Maheshwari Mahadevi Mahalakshmi Mrudapriya Maharupa Mahapuja Mahapatakanashini Mahamaya Mahasattva Mahashaktir Maharatihi Mahabhoga Maheshwarya Mahavirya Mahabala Mahabuddhir Mahasiddhir Mahayogeshwareshwari Mahatantra Mahamantra Mahayantra Mahasana Mahayagakramaradhya Mahabhairava Pujita Maheshwara Mahakalpa Mahatandava Sakshini Mahakamesha Mahishi Mahatripura Sundari Chatushashtyupacharadhya Chatushashti Kalamai Mahachatushashti Koti Yogini Ganasevita Manuvidya Chandravidya Chandramandala Madhyaga Charurupa Charuhasa Charu Chandrakalathara Chara Chara Jagannatha Chakrarajaniketana Parvati Padmanayana Padmaraga Samaprabha Panchapretasanasina Panchabrahmaswarupini Chinmayi Paramananda Vijnana-ghanarupini Dhyanadhyatridhyeya-rupa Dharma-dharma-vivarjita Vishwarupa Jagarini Swapanti Taijasatmika
सुप्ता प्राज्ञात्मिका तुर्या सर्वावस्था विवर्जिता सृष्टिकर्त्री ब्रह्मरूपा गोप्त्री गोविन्दरूपिणी संहारिणी रुद्ररूपा तिरोधानकरीश्वरी सदाशिवानुग्रहदा पञ्चकृत्यपरायणा भानुमण्डलमध्यस्था भैरवी भगमालिनी पद्मासना भगवती पद्मनाभसहोदरी उन्मेषनिमिषोत्पन्नविपन्नभुवनावली सहस्रशीर्षवदना सहस्राक्षी सहस्रपात् आब्रह्मकीटजननी वर्णाश्रमविधायिनी निजाज्ञारूपनिगमा पुण्या पुण्यफलप्रदा श्रुतिसीमन्तसिन्दूरीकृतपादाब्जधूलिका सकलागमसन्दोहशुक्तिसम्पुटमौक्तिका पुरुषार्थप्रदा पूर्णा भोगिनी भुवनेश्वरी अम्बिकानादिनिधना हरिब्रह्मेन्द्रसेविता नारायणी नादरूपा नामरूपविवर्जिता ह्रीङ्कारी ह्रीमती हृद्या हेयोपादेयवर्जिता राजराजार्चिता राज्ञी रम्या राजीवलोचना रञ्जनी रमणीरस्या रणत्किङ्किणिमेखला रमा राकेन्दुवदना रतिरूपा रतिप्रिया रक्षाकरी राक्षसघ्नी रामा रमणलम्पटा काम्या कामकलारूपा कदम्बकुसुमप्रिया कल्याणी जगती कन्दा करुणारससागरा कलावती कलालापा कान्ता कादम्बरी प्रिया वरदा वामनयना वारुणी मदविह्वला विश्वाधिका वेदवेद्या विन्ध्याचलनिवासिनी विधात्री वेदजननी विष्णुमाया विलासिनी क्षेत्रस्वरूपा क्षेत्रेशी क्षेत्रक्षेत्रज्ञपालिनी क्षयवृद्धिविनिर्मुक्ता क्षेत्रपालसमर्चिता विजया विमला वन्द्या वन्दारुजनवत्सला वाग्वादिनी वामकेशी वह्निमण्डलवासिनी भक्तिमत्कल्पलतिका पशुपाशविमोचिनी संहृता शेषपाषण्डा सदाचारप्रवर्तिका तापत्रयाग्निसन्तप्तसमाह्लादनचन्द्रिका तरुणी तापसाराध्या तनुमध्या तमोपहा चितिस्तत्पदलक्ष्यार्ता चिदेकरसरूपिणी स्वात्मानन्दलवीभूतब्रह्माद्यानन्दसन्ततिः परा प्रत्यक्षितीरूपा पश्यन्ती परदेवता मध्यमा वैखरीरूपा भक्तमानसहंसिका कामेश्वरप्राणनाडी कृतज्ञा कामपूजिता शृङ्गाररससम्पूर्णा जया जालन्धरस्थिता वोड्याणपीठनिलया बिन्दुमण्डलवासिनी रहो यागक्रमाराध्या रहस्तर्पणतर्पिता सद्यः प्रसादिनी विश्वसाक्षिणी साक्षिवर्जिता षडङ्गदेवतायुक्ता षाड्गुण्यपरिपूरिता नित्यक्लिन्ना निरुपमा निर्वाणसुखदायिनी नित्या षोडशिकारूपा श्रीकण्ठार्धशरीरिणी प्रभावती प्रभारूपा प्रसिद्धा परमेश्वरी मूलप्रकृतिरव्यक्ता व्यक्ता व्यक्तस्वरूपिणी
व्यापिनी विविधाकारा विद्या विद्यास्वरूपिणी महाकामेश नयन कुमुदाह्लादकौमुदी भक्तहार्दतमो भेद भानुमद्भानुसन्ततिः शिवदूती शिवाराध्या शिवमूर्तिः शिवङ्करी शिवप्रिया शिवपरा शिष्टेष्टा शिष्टपूजिता अप्रमेया स्वप्रकाशा मनोवाचामगोचरा चिच्छक्तिश्चेतनारूपा जडशक्तिर्जडात्मिका गायत्री व्याहृतिः सन्ध्या द्विजबृन्दनिषेविता तत्त्वासना तत्त्वमयी पञ्चकोशान्तरस्थिता निस्सीममहिमा नित्ययौवना मदशालिनी मदघूर्णितरक्ताक्षी मदपाटलगण्डभूः चन्दनद्रवदिग्धाङ्गी चाम्पेयकुसुमप्रिया कुशला कोमलाकारा कुरुकुल्लाकुलेश्वरी कुलकुण्डालया कौलमार्गतत्परसेविता कुमारगणनाथाम्बा तुष्टिः पुष्टिर्मतिर्धृतिः शान्तिः स्वस्तिमती कान्तिर्नन्दिनी विघ्ननाशिनी तेजोवती त्रिनयना लोलाक्षी लोलाक्षी कामरूपिणी मालिनी हंसिनी माता मलयाचलवासिनी नलिनी सुमुखी नलिनी शुभ्रू शोभना सुरनायिका कालकण्ठी कान्तिमती क्षोभिणी सूक्ष्मरूपिणी वज्रेश्वरी वामदेवी वयोवस्था विवर्जिता सिद्धेश्वरी सिद्धविद्या सिद्धमाता यशस्विनी विशुद्धिचक्रनिलया रक्तवर्णा त्रिलोचना खट्वाङ्गादिप्रहरणा वदनैकसमन्विता पायसान्नप्रिया त्वक्स्था पशुलोकभयङ्करी अमृतादिमहाशक्तिसंवृता डाकिनीश्वरी अनाहताब्जनिलया श्यामाभा वदनद्वया दंष्ट्रोज्ज्वलाक्षमालाधिधरा रुधिरसंस्थिता. Sai Shruti, you can repeat after me once. कालरात्र्यादिशक्यौघवृता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी कालरात्र्यादिशक्त्यौघव्रता स्निग्धौदनप्रिया महावीरेन्द्रवरदा राकिण्यम्बा स्वरूपिणी मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता मणिपूराब्जनिलया वदनत्रयसंयुता वज्रादिकायुधोपेता डामर्यादिभिरावृता रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी रक्तवर्णा मांसनिष्ठा गुडान्नप्रीतमानसा समस्तभक्तसुखदा लाकिन्यम्बा स्वरूपिणी स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रनेत्रा
वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता स्वाधिष्ठानाम्बुजगता चतुर्वक्त्रमनोहरा शूलाद्यायुधसम्पन्ना पीतवर्णातिगर्विता मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनी रूपधारिणी मेदोनिष्ठामसुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यान्नासक्तहृदया काकिनी रूपधारिणी Once again, मेधोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनी रूपधारिणी मेदोनिष्ठा मधुप्रीता बन्धिन्यादिसमन्विता दध्यन्नासक्तहृदया काकिनी रूपधारिणी मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थिसंस्थिता अङ्कुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मूलाधाराम्बुजारूढा पञ्चवक्त्रास्थिसंस्थिता अङ्कुशादिप्रहरणा वरदादिनिषेविता मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बास्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा मुद्गौदनासक्तचित्ता साकिन्यम्बास्वरूपिणी आज्ञाचक्राब्जनिलया शुक्लवर्णा षडानना मज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी मज्जासंस्था हंसवती मुख्यशक्तिसमन्विता हरिद्रान्नैकरसिका हाकिनी रूपधारिणी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सहस्रदलपद्मस्था सर्ववर्णोपशोभिता सर्वायुधधरा शुक्लसंस्थिता सर्वतोमुखी सर्वौदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा सर्वौदनप्रीतचित्ता याकिन्यम्बास्वरूपिणी स्वाहा स्वधामतिर्मेधा श्रुतिस्मृतिरनुत्तमा The new verses Punyakirtihi Punyalabhya Punyashravana Kirtana. So here after Kirti there is Visarga which is followed by the letter Pa. This is a symbol for Upadhvaniya. So whenever there is a Visarga and then we have Pa, we do not pronounce the Visarga here. Punyakirti Punyalabhya. So this is the way we pronounce. So there is a Visarga and then Pa. Pa or Pa. The same rule will apply. And then in Punyalabhya, we have Bha which is Mahaprana. Then in the second line,
पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्ध ध is a mahapranakshara. Bandhuralaka, again ध is a mahapranakshara. Sai Shruti, you can repeat twice after me. Punyakirti punyalabhya. Not here. Sai Smriti. Can you repeat? Can somebody message me if I am audible? Ma'am, now am I audible? Yes, you are. So repeat after me. Punyakirti punyalabhya. पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना. पुण्यश्रवणकीर्तना पुण्यश्रवणकीर्तना पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या. पुण्यश्रवणकीर्तना. पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता. पुलोमचार्जिता पुलोमचार्जिता बन्धमोचनी. बन्धमोचनी बन्धमोचनी बन्धुरालका. बन्धुरालका बन्धुरालका पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका. पुलोमजार्चिता बन्धमोचिनी मोचनी बन्धुरालका पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या. पुण्यश्रवणकीर्तना. पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका. पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमचार्जिता बन्धमोचिनी मोचनी बन्धुरालका पुण्यकीर्तिः पुण्यलभ्या पुण्यश्रवणकीर्तना पुलोमजार्चिता बन्धमोचनी बन्धुरालका. So in this verse, as we see very clearly, there are 3 names in the first line of this verse and 3 names in the second line of this verse. Let's move to the new verse. Vimarsharupini Vidya Viyadadi Jagat Prasuhu. Vimarsharupini Vidya Viyadadi Jagat Prasuhu. Sarvavyadhi, dha is a mahaprana. Sarvavyadhi prashamani. Sarvamrityu nivarini. Vimarsharupini. विमर्शरूपिणी विमर्शरूपिणी Vidya Viyadadi Jagat Prasuhu. विद्या वियदादि जगत्प्रसूः विद्या वियदादि जगत्प्रसूः Vimarsharupini Vidya.
विमर्शरूपिणी विद्या विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः 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 विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी 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 सर्वमृत्युनिवारिणी 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 सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी विमर्शरूपिणी विद्या वियदादिजगत्प्रसूः सर्वव्याधिप्रशमनी सर्वमृत्युनिवारिणी Uttamam. So in this verse, we have 3 names in the first line and 2 names in the second line of this verse. So let's move to the next one. Agraganya Chintya Rupa. Agraganya Chintya Rupa. Kali Kalmasha Nashini. Sha is a Shanmukha. Sha. Katyayani Kalahantri Kamalaksha Nishevita. Ksha, the first one, Kamalaksha is Ksha. Nishevita is Sha. Second Sha, that is Shanmukha Sha. Agraganya Chintya Rupa. अग्रगण्या चिन्त्यरूपा अग्रगण्या चिन्त्यरूपा Kalikalmashanashini. कलिकल्मषनाशिनी कलिकल्मषनाशिनी So in this Agraganya, and we have Achintya Rupa. There are, we can be split as Agraganya and Achintya Rupa. But since we are chanting the entire Padam together, we will join this and chant, which makes it Agraganya Chintya Rupa Kali Kalmashanashini. अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी Katyayani Kalahantri. कात्यायनी कालहन्त्री कात्यायनी कालहन्त्री Kamalakshanishevita. कमलाक्षनिषेविता कमलाक्षनिषेविता Katyayani Kalahantri Kamalakshanishevita. कात्यायनी कालहन्त्री
कमलाक्षनिषेविता कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता अग्रगण्या चिन्त्यरूपा कलिकल्मषनाशिनी कात्यायनी कालहन्त्री कमलाक्षनिषेविता As I pointed out earlier, in the first line, we have three names, which is Agraganya, Achintya Rupa, and Kalikalmasha Nashini. In the second line, we have three names, which makes it 6. So let's look at the new verse, 114th verse. Tambula Purita Mukhi. This we have Kha is a Mahaprana. Tambula Purita Mukhi. Dadimi Kusuma Prabha. Dadini Kusuma Prabha. Bha is a Mahapranakshara. Mrigakshi Mohini Mukhya. Th is a Mahaprana. Mukhya Mridani Mitra Rupini. Tambula Purita Mukhi. ताम्बूलपूरितमुखी ताम्बूलपूरितमुखी Dadimi Kusuma Prabha. दाडिमी कुसुमप्रभा दाडिमी कुसुमप्रभा Tambula Purita Mukhi. Dadimi Kusuma Prabha. ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा. So in the first line, we have Mukhi Kha Mahaprana, and again the last letter Bha is a Mahapranakshara. Mrigakshi Mohini Mukhya. मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृगाक्षी मोहिनी मुख्या Mridani Mitrarupini. मृडानी मित्ररूपिणी मृडानी मित्ररूपिणी Mrigakshi Mohini Mukhya. Mridani Mitrarupini. मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी. ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी ताम्बूलपूरितमुखी दाडिमी कुसुमप्रभा मृगाक्षी मोहिनी मुख्या मृडानी मित्ररूपिणी. In the first line, we have 2 names, and in the second line, we have 5 names. So, which makes it 7 names in this particular verse. So, we'll stop here today. Once again, my sincere apologies. Kshamyatam. There was some technical disturbances.
and glitches that I couldn't resolve immediately. So we lost few minutes in that today. So once again, apologies for the inconvenience caused. So with this, let us close the class for today. As I mentioned earlier, in the next class, we will do a short, very quick revision on the pronunciation aspects. And then we will have the complete session for attendee chanting practice. I know there are a couple of questions on how many names in a specific number verses. Uh, Please bring up this question in the beginning of the next class so that I can answer it. Dhanyavadaha. Pranams to everyone. Punarmilamaha.